sar tinio na borobo jaga wa su brok bang ma gedari no mole mani ba ek thung lai mikle hambai youtuber no ini chung robo seswa outpuso keha returns group ini malai mo panda tre robo chung from to beli khenai arim boy chung chini prothom program khema ke seswa committee hol se khema ko arpano aro jagawo group sob ya তিনি যে চুং র টার্গেট খেপে হা 500 জনা 500 নি উপর তিনি র গ্রুপ উঠা এই কারণে চুং তেহা সাকুম জাগাও মাখে আর এমনি তিনি খাইমকে বসে সারা ত্রিপুরা চুং অল ত্রিপুরা টাইগার ফুস রিটার্নিং গ্রুপ জাগা জাগাও কে বড় কিনো প্রোগ্রাম খেয়ে যত্র তিনি পুরে ফো চুন সুবাই ফেনি র ন চুং খা খনি পদে ব্রিখিয়ে চিনি এগ্রিমেন্ট নি রাংমো রিমাইনো হি চুং বডি के জায়গা জায়গা প্রোগ্রাম খেতং আর তিনি বিশেষ করে তিনি তায়া সুংবদি খে প্রোগ্রাম গন্ডা ছড়া তিনি ও রাশিয়া বাড়ি আবদি খে জায়গা জায়গাও চুং প্রোগ্রাম খেপায়া হে ফেমো জায়গাও প্রত্যেকটা জায়গাও তিনি 700 800 আবদি খে ব্রু গ্যাদারিং তিনি শেষো আম চাইবো 600 থেকে 700 ব্রু তিনি গ্যাদারিং ভায়া আর আমবনো সামচুগো চুং তিনি ব খেমলে sini je slide be coba kepe dokani ba ya so coba kepe pono sini successful kesuk mi abono sini sabaji jiben phero payment porewo sini jara chomo purbe po maisu tinai lama phuknai juta pairi nai maimi songchari nai abri ke bangma ke sini sin ungpong bararo tongo brangno chung kham po khonim po maire man bo pandawo brangno subat ma pandawo chung bodi keno jaga jago program khelai tongo ake sartre thya sumo বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল ইমসিনে চুনো ও সোশ্যাল মিডিয়া ইমসিন রাও ওকে ব রিটার্নিস গ্রুপ রালে বিসকাং এডিসি মুভমেন্ট বা এতুএসে পলিটিক্স থং তোইমা বন ব এরে নাও রেখে বিসকাং চংলাই তো হলা কমকौ নুসুংमा চং বিসকাং এডিসিও পলিটিক্স ব এ ব্রু থং তো হাকে বা আগামী দিন নাও নুমাই আর চিন চবা তো পূর্বেনসি পয়লা রাইসা পুঞ্চি চিন চবা তো দফানি ব এ তিনিশো জরাতে সারা ত্রিপুরাও ত্রিপুরা রাজ্যও যতনফলাই মানে চিনি অবদান যে স্লাই রমনের অবদান দङ বজত সিও তিনি তায়া তিনি ব্লমব্রো উগ্রপন্থী হে হে বত বত বিলকক বসে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনি স্লাই রমনে কইখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে এডিসি আম চাইও চিনি যে কুন্থিমা বারার তাহা চং জাগাসে খামু চিনি কারণ চিনি অবদান বামা দङ থানাই টিএমবি নি একর তিনটা সিট মাহা সারা ত্রিপুরা রাবার কাই দেও টিএমবি নি একর এটিটিএফ নি একর নহা থানাই এডিসিও 28টা সিট 5টা সিট বিন কুং তরম দङ आरो জায়গা চং 5টা জায়গাও 5টা রিজার্ভ সিট মাহা চং 7টা জায়গাও তাও নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটিউয়েন্সি যে ওয়াইসাবা সামো বিশন দাস তিনি আরো জায়গাও বাংমা রিয়াং জমাইতা তিনি আরো বাসায়ে তিনি ক্যান্ডিডেট ইএম এমডিসি উং দমায়া আবো চিনি অবদান তিনি আবো সাউয়া এডিসি এলাকাও যত কুংথেমাকলো চিনি যে জায়গানো অকুপাই খেদমো জায়গা জায়গা সারায়ে তিনি মাথা তিনি চুসলাই বিশ্ববা খেয়ে সাকসেসফুল খেমি আপনো তিনি সজরাতে চিনি যে অবদান যে তিনি ফতংখ চং সামাজিক জীবন ফেরে ইয়া কাই ফাইফনো আর ফনো চং ডেমোক্রেসি লামাদে সবা খেয়ে তংখ চিনি থাং চিনি বই কিন্তু আবক বইনাকে কপি নাইও আমবো ইয়া বনো জনগণ মিচিরাতো আকে স্যার তিনিও ব রিটার্নিস গ্রুপ নি মিটিং মলে তুই লোকেশন আকে ব্রো রলেম সাজরা জমাইন ও হা বসা সাকনার মেকে চিনি সারা ত্রিপুরাও তো চং যে 20000টা সিট মানে 20000টা ফর্ম চং তাও তিয়ার খেতং চং আপাতত 10000 ফর্ম অলরেডি বিল খেপা চিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট আপাতত তো অঞ্জরাও চং 5000 ফর্ম তৈম অলরেডি চং পাই দङ চং তে 2000 টাকা 2000 খান ফর্ম তাও চং অর্ডার খেতং নাকে চিং তো অঞ্জরালে চিনথিও আপাতত তো মেম্বারশিপ ফেম 5000 नि ऊपर उपाय আকে সর্ব মিটিং মানে লোকেশন জায়গা থাকে তি জায়গা লোকেশন ইনকে ব 41 এমপি নগর বনকে শেষওয়া কলোনি আউট মানে আর পুলিশ আউটপোস্ট কব গানার চংকে হা প্রোগ্রাম খেতো আচ্ছা সারকে নি ডেজিগনেশন নুতা ও দায়িত্ব মাইন তো মলে আবনো সাসাক নার মে আই ডেজিগনেশন কে আই এম নে পলিটিক্যাল পার্টি উপর তো রিজনাল পার্টি ইয় ত্রিপুরা মথানি আংকে হা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এক্স তাওকে আং আপাতত অমরপুর জুনি জয়েন্ট চেয়ারম্যান আর রিটার্নিস গ্রুপ নিকে আং তাও মানে গুমতি ডিস্ট্রিক্টনি বাজালায়ে সামুতাंगि दङ আচ্ছা जों दिनै बाय दं बै याव सिलाय मा फैयो
जों हा नक फांगै दिन अर सिलाय तैनो नांखामोन दे नाङियाब्ला जों सिटिरफोरा हानि हा नक फांखे जोंनि बुग्राबो दंखे 184 जना ताङै 184 जनानिबो सारक दाबो सिलाय मातै फिगातै बायसा सेकेन्डआव मा साउदी ताखरनो जों बेलाय खेचिनि वान सकमानि जोंनि लिडार रक जोंनि आगि जोंनो दै दुलनाय रक जोंनि मा फाताखौ बुक आगि सिगां राजा बाय दं थांफायनाय रक बर'नि किस्सा बुल दं हायनि बाङै ताबक जों तिनि र उतिरफोरा हावो माइनाव ति ओङै मा दङ द दायस साका आसुवे तंनाय जोंनि लिडार दं अम्पिनि बिशेष करे लिडार नि मुंखे लरेन्स जमातिया देवराज जमातिया बबी जयरिया समीर देवबर्मा जुद्धराम रिया गंगा जमातिया भीम रिया सिदुक राय जमातिया बरंखे जतर अम्पी नगरनि जे रिटार्निंग ग्रुप न सामु दांनाय दं नरो जे कुनो बा डकुमेन्ट कुनो नों प्रब्लेम का बा डकुमेन्ट जे कुनो प्रब्लेम बै रिटार्निंग का नरो ऑल लीडर बाय नरो कुरुंदी আর অল লিডার বাই করুন খাंखे नरो गाहाम हामया जत खबर माननाय आबरन दरन थामिया कैसा साकय ताबो जों ओ फर्मनि सिस्टेम जों सानाय ताबो जों ओ फर्म फिलआप खायबाय दिखाय फिलआप खायबाय मिया और जागाव डकुमेन्ट भेरिफिकेशन नुमा डकुमेन्ट যখন भेरिफिकेशन नुगै डकुमेन्ट जदिसे निनि अकाउंट नंबर बा आधार नंबर रेशन कार्ड नंबर जदि से बोल तो खांखे कैंसिल उमी मानो आबोनि बागै जों सिगां बेरा सार रिजा और डकुमेन्ट क्लियर ना मांनाय आर और डकुमेन्ट फिलआप खायथानियो वाइसाबे नर उरखन खांखे जों केबुन फिलआप खाया आबोनि बागै नर और सिस्टेम मते आसुगै मातुंनाय नर न रिंनाय और 3 जना रिंनाय 3 जना बरक रिंनाय लाइन लाइन ओ फर्म नाई बुं दाखनाय नरक फायदि नरन सयरि फायदि सिस्टेम बाय सिस्टेम मांना किन्तु और आनि सिगां मा खायनाय अब हायखेंला किन्तु ओ खायनाय रनबो नरक सुजुग मारिना जदि से बुलनि थाखाके तो जों बुल तलामय तंया आफु जखनि नरन बु मुंगै सेनसन फायांके नर साब नरमनाय जोंनो तो मालाया जों तो हासल माने नरनि लिदानो नर रमनाय आबनि बागै जाहातो ओ जारा तिनि फर्म फिलआप फेफेनि रन आं अबनो कयो नर जाहातो किसा सजक लाई लाइन बाय लाइन के और जागाव फर्म फिलआप खायफायनां थुं आबनो नरन थानि कैसा साख्लायनो तै कैसा चिनी और रिटार्निंग ग्रुप कैसियो मीडिया रो वानो सुंका आगामी दिन नरनि भूमिका ता मुनाय नर आगामी इरिसियो इलेक्शन बा जानाय दे आनो सुंका ठीक काहामको किन्तु दफानि बाङै सामु दांनायले सबसे त्रिपुरा राज्यआव बलं बरक नुताङो आर बलं बरकनि न अबदान बुदङ तुदि तो बलं बरकनि अबदान दे तो कोनो राजनीतिक पार्टी नि तिरिसु जराते कोनो अबदान करे बरन तुमाबा रेगा मानानि नक मानानि खिथाय मानानि तै कैसन बु मोते कैसन रि रिनानि बरन अबदान खमो चिनि अबदान के त्रिपुरा राज्यआव ताबो जे 20टा सीट विधानसभा तंमानि आगे 17टा आबो जतो साइमानो 17टा ताबो 20टा थांका आबो साबनि अबदान बलंबरनि अबदान सारा त्रिपुराव जों ताबो राबा कायलै दङ अ राबानि अबदान साबा बिजेरांखनि अबदान बाय तिनि सारा त्रिपुराव त्रिपुरा साराव माइबु देखरसाम मा साइ दङ अ राबार काय तै तमा एटीटीएफ ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स याबका आपका ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स नि दङ जे सिपिनि आमलो आफ्रो कैसा एग्रीमेंट दङ बलं बरबाय राज्य सरकार बाहायके आफ्रो सारा त्रिपुराव चिनि 28टा सीट दङ एडीसी 28टा सीट 7टा सीट के बुकिं कलरनि किन्तु ओ एटीटीएफ नि एकरनो ओ 5टा सीट चिनि बुकिं बारान बागै 5टा सीट रिजर्व सीट खायमारिका अब हायके चिनि अबदान दङ सुदु आबया चिनि ओ आमचाय ओ अम्पी नगर ओ अमरपुर जे एडीसी एरिया राव गोबां मा कुप्लुं खासे आयं खांराय राव किन्तु आस्ते आस्ते
ও বুকুং রামনাই রনি জ্বালাতেইনো বরক মাখলাই মাথাঙ্কা আবু বলম্বর অবদান বলে তিনি ওরা জাগাবো বলম্বর রক যদি সে একদিকে খেবো বিজয় রাঙ্খলনি ফাইট একদিকে খেবো শ্যামাচরণ ত্রিপুরানি ফাইট দেখে ও এডি শিব হাইকে মান বলে কিন্তু বলম্বরনি অনেক অবদান দङ কিন্তু বলম্বরনো হামি আইনেকে চাব যত তাবো রাজনীতিকে বলম্বর বদল উগ্রপন্থী বরংনো বুথারনাय বরংনো মুথैनाय বরং কিন্তু জনসংখ্যা